कैसे हो भाइयों? भाइयों कैसे हो? हेलो हेलो हेलो, क्या सुन रहा है भाई? हेलो 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 हेलो। साला सुनता ही नहीं। सुन लिया करो दूसरे को।
चलो भाई चिकन डिनर दिला दिया भाई। चिकन डिनर विनर विनर चिकन डिनर। बस दो दो बंदे रह गए। तीन बंदे रह गए। तीन बंदे रह गए बस। आराम से ध्यान से खेलो। लाइव भराओ पहले। पहले लाइव भराओ। 2 नंबर पहले लाइव भराओ। लाइव आराम से ध्यान से। बहुत बढ़िया। ओ भाई चिकन डिनर। भाई चिकन डिनर दिला दिया भाई। भाई मज़ा आ गया। मज़े आ गए मज़े। चलो चिकन डिनर हो गया। यह है पहला चिकन डिनर हमारे। वाह भाई साहब मेरे दोस्त का तरना। भाई सब्सक्राइब कर दो भाई। भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई कोई। भाई सब्सक्राइब और लाइक कर दो भाई।